সকালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ মায়ের রূপে মন ভরে যায় প্রণাম জানাই রাঙা পায় করে ধুনচি Good evening. This autumn of 2023 has again driven all of us together to celebrate CNS Durga Puja 2023. Myself Hasni welcomes you all on behalf of entire CNS Durga Puja volunteers. Mr. Ankur has taken out time from his busy schedule and has given his presence to inaugurate our Chandran 3 theme mandap of CNS Durga Puja 2023. Thank you so much. I feel really honored. I was very surprised when Shakti called me. I thought I didn't pay my dues, but then he said that you have to come and inaugurate this function. So few words. I'm really surprised that I just see that a big GSLV right there. So few words towards whatever effort we put it. Yeah, it looks really great. काफी ज़्यादा मेहनत करी I think सब लोगों ने and everybody has come together as a family. It's a really great thing. That's the best part of all these celebrations that we do in CNS. Let's welcome Mr. Ankur and move for the inauguration towards Mandapa by a welcome dance from CNS ladies.
चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां मोती वेराणा चोकमा आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां उड़ा लाल गुलाल के आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां मोती वेराणा चोकमा आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां मोती वेराणा चोकमा आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां पेरी चुंदड़ी लाल लाल रे आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय रे आव्या अंबे मां अक्षत फूल रे बधावो रे आव्या अंबे मां चोकमा जगमग थाय हे मारी अंबे मां हे मारी अंबे मां हे मारी अंबे मां हे मारी अंबे पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है।
ঢাক বাজা কাসর বাজা উলু দে আর শাখ বাজা বছর পরে আবার এলো মাঝে পুজো পুজো